Me perdonen, me perdonen. Me perdonen. No, ahora mismo ya es tarde. Ahora mismo si lo abro ahora en Twitch vais a perder 3 o 4 minutos. Perdemos 3 o 4 minutos. O 1 minuto. Hello everyone. Welcome to the CAPCOM Showcase, where we'll share exciting new updates on our upcoming games. We have some surprises in store, and hope you enjoy the show. Let's begin. En diferido por 2 minutos. No pasa nada. Tsujimoto, producer of the Monster Hunter series. Thank you for tuning in to today's CAPCOM Showcase. We're excited to bring you the latest info on Monster Hunter Rise SUNBRAKE. Mira, la expansión de que hablábamos. Bueno, que hablábamos que... To kick things off, we've got a brand new trailer to show you. Unos 4. Pues fija, 4 minutos. Por eso leche. Dios, los World Premiere, tío. No me jodas. También los World Premiere. No me jodas. Que sois Capcom, hijos de puta. Como que World Premiere, cabrones. Si sois vosotros... Si sois Capcom, cabrón. No sé qué ha pasado, la verdad, porque lo tenía abierto y no he actualizado la página, ni lo he parado. No sé por qué se ha retrasado. Están muy guapos algunos dinosaurios. Dinosaurios. You look like you still got that fire inside you, old Gallius. You do as well, good elder. What do you say? Full steam ahead. Take my fury! Take this! Hombre, este... Es nuevo, creo, no lo sé. Solo he jugado en Monster Hunter. No os digo mentir. Monster Hunter Rise, Sol Roto. Massive Expansion. 30 de junio. Sí, mañana a las 7 está el showcase de Xbox extendido, sí. The jungle area that debuted in the second generation of Monster Hunter games is back in SUNBRAKE. You'll notice that the jungle's appearance changes over time. It's a nostalgic area that both veteran hunters and new players are sure to enjoy. And of course, we've updated the jungle with new elements and endemic life specifically for its return in SUNBRAKE. Longtime fans can look forward to exploring the devastated ruins around the coastal area. Spines? From the Monster Hunter Frontier series comes Espinas. Espinas means thorns in Spanish. As the name implies, thorny scales cover its body. Normally, Espinas enjoys a quiet life and sleeps peacefully, but when it senses danger nearby, it explodes into a violent rampage. Even though it can seem docile, Espinas has a two-faced nature that can be extremely dangerous. Gore Magala. The flagship monster of Monster Hunter 4, Gore Magala, is back. Gore Magala is a sightless creature with black scales and sensitive wing membranes used to sense the presence of prey.
Mola un montón. Los combates de los monstruos están guapísimos. Y cuando se pelean entre ellos, chulísimos. While in a frenzy state, it gets so powerful that the ground beneath begins to break, and it uses its huge claws as an anchor during powerful attacks. In addition, the trailer also shows the Daimyo Hermitar, and the Pyrorochnakadaki subspecies, which adds explosive elements, makes its fiery debut. There are still more monsters that have yet to be revealed, so stay tuned for more SUNBRAKE announcements in the future. There's one more thing I want to share with you all, so please watch the following video. Hombre, han puesto una demo. Una demo de la expansión. Han puesto una especie de tutorial, ¿no? Para ayudar a los novatos. Sí, yo creo que sí. Yo lo doy por hecho. De hecho, creo que lo he visto. Creo que lo he visto oficial. Creo que lo he visto oficial en Twitter, creo. Dura 30 minutos, por cierto. Dura 35 minutos, exactamente. The new switch skill swap system as well as new silkbind attacks will be available for play. We'll have a few tutorial quests available for new players that will teach you the basic mechanics and moves. After mastering the basics, you will be ready to take on other monsters in the demo to test your skills. For veteran hunters, an advanced quest will also be available where you can take on an extra challenging version of SUNBRAKE's flagship monster, Malzeno. The demo supports multiplayer for up to 4 players, and there's no limit to the number of times you can attempt quests. De puta madre que haya demo, ¿eh? De puta madre, y aparte una demo multijugador y todo, ¿eh? No es solo... Muy bien, tío. Also, we would like for you to keep 2 things in mind when purchasing Monster Hunter Rise Sunbreak. Creo que el juego este ha vendido más de 10 millones ya en Switch. Solo en Switch ha vendido más de 10 millones. Es que es un filón. Monster Hunter es un puto filón. Es un puto filón. Yo voy a descargar. No sé si lo dices de coña. Yo creo que dices de coña. Bueno. Please enjoy this quick video preview of what's on the way. Free title update. Actualizaciones gratuitas en el futuro. ¿Esto qué es? Elden Ring, ¿no? Ah, no. Vamos dejando. Vale, vale. Our first title update scheduled for August 2022 will add Lucent Nargacuga. Nargacuga. Un nuevo personaje gratuito, un nuevo monstruo. Will be a part of the first free title update to come to SUNBRAKE post-launch. Parte del contenido gratuito. In addition to the Lucent Nargacuga, we're also adding a new area, the iconic Forlorn Arena. With future title updates, we plan on including additional monsters, variants, and more. Our title update release schedule is as follows. The second title update is planned for a fall 2022 release. The third title update will come in winter 2022. And there's more to come in 2023. Each title update will include additional monsters and other elements. La primera en agosto, la segunda a finales de 2022 y la tercera en lo que es a finales o principios de 2023. Porque ese sería lo que abarcaría toda Navidad. Monster Hunter Rise Sunbreak will be released worldwide on June 30th, 2022. Perfecto. De fondo se escucha el japonés. Are now available on both Nintendo Switch and Steam. Pre-orders will also receive a special bonus Palamute and Palico layered armor set. We're planning on keeping you updated with more information soon. Please visit the official website and follow Monster Hunter social channels for more info.
That wraps up our news for Monster Hunter Rise Sunbreak. Thanks for tuning in and enjoy the rest of the Capcom Showcase. Están divertidos, pero es farmeo. Tienen su historia, tiene historia y tal. Al menos yo he jugado al Monster Hunter World y tiene su historia, aunque se basa mucho en farmeo. En buscar a los dinosaurios, cazarlos y conseguir materiales y tal. The next generation of Street Fighter is currently in development and has something fun for everyone to enjoy. Fan favorites Ryu and Chun-Li will be heating up the battle stage right alongside some of the newest fighters, Luke and Jamie. With breathtaking new visuals, unleash unprecedented battles with the all-new battle system. Street Fighter VI reimagines the fighting game experience with new modes that will allow you to experience the Street Fighter universe. What awaits you in this game? Look forward to our next announcement later this year. Sí, es raro, no sé. Celebrating the 35th anniversary of the Street Fighter franchise, the Capcom Fighting Collection will be released later this month. Included is the first ever release of Red Earth outside of arcades, Hyper Street Fighter 2, un juego que no salió de arcade, 5 Darkstalkers titles, and more. 10 of the best fighting games from the arcade era are included in one package. All of the titles included will be playable online. So play a estos match juegos against tienen que your tener friends, crossplay también. or fight online against new Estos juegos también challengers. tienen que tener crossplay entre Enjoy a todas las full plataformas. range of online matches. Capcom Fighting Collection will launch on June 24th, 2022. Pre-orders are available now. Please visit the official website for more information. Play the games you loved again. Capcom Arcade Stadium has expanded. Capcom Arcade Second Stadium, coming July 22nd, 2022. Sí. Saturday ¿Cuánto Night cuestan? Slam Masters, ¿Cuánto cuestan los packs Magic estos? No es que me Sword, interesen, es por curiosidad. Black Tiger, ¿Qué cuestan? ¿30, 40 and euros? more, combined for a total of 32 arcade titles. In addition to a bundle that features all 32 titles, each title is available for individual purchase and features, with lots of quality of life options. All players will receive Sun for free when downloading the base game. The bundle featuring all 32 titles is available 32 for juegos. pre-order now. Al menos el 2 Get tiene Display 32 Frame juegos. Set 1 as a bonus for pre-ordering. To celebrate, Me get compré the todos los Capcom Mega Man Arcade y no los he Stadium jugado. title, Street Fighter 2, The World Me compré todos los Warrior, Mega Man, tío, y no los he tocado. free for a limited time. We hope you try out the Capcom Arcade Stadium as well. A euro por juego. Hombre, en principio no, puede no ser tanto. A euro por juego y tal, según lo que... Pero vamos, que eso se compras entero. Exo Primal. Si te esperas a una oferta, fácilmente te puedes encontrar por 20, 25 euros. Hi everyone, I'm Takuto Hirooka, Pero vamos. director of Exo Primal. Buah, ojo, el Exo Primal, este es el que hablábamos That antes. includes lots of gameplay. Este es el próximo bombazo de Capcom después de Monster Hunter. Este es el que va a superar a Monster Hunter, I am the artificial intelligence, Leviathan. Your personnel data indicates you are a suitable specimen to join an ongoing experiment. Under my supervision, Ibius Corp conducts its most important research here. Welcome to Bikitoa Island. You have been selected for a live Mira el combat Bill Rage test. cómo se muere, ¿no? The first team to complete their assignment wins. My archives encompass exhaustive records of human history. ¿Sabéis a lo que me recuerda, tío? Me recuerda un montón. Hay cosas que me recuerdan a Anthem, tío. Hay un montón de cosas que me recuerdan a Anthem. Humans dread the other. You seek to evolve, yet you do not want to change. Evidentemente los dinosaurios no, pero... Yet fear revelations. No, yo no diría que es un Musou. No llega a Musou. Yo diría que no. No. Combat data is required No, esto no to entraría develop en the Musou. Exo Suit. At Ibius, we're always reaching for better. Always. Humanity resists quantification, an interesting variable. Within your behavior lies the answer. What is variable shall become fixed.
Humans, fight and die for me. No sé, tío, Carnage la module verdad. online. Es acojonante, tío, no sé. Sinceramente me da la sensación de que este juego, no sé, no... Chance calculated at 8.7%. You must fight harder than ever if you wish to survive. Lo primero que me crea el juego es rechazo total, tío. No sé, no le veo... No sé. No le veo... You need to keep fighting until we can figure out how to destroy Leviathan. Exo Primal. Que por cierto, menudo guiño hay a Dino Crisis. Porque uno de los personajes es una mujer y el peinado que tiene es calcado al de la protagonista de... Bueno, no calcado, pero sí va por los tiros van por ahí. El peinado es parecido al de la protagonista de Dino Crisis. Leviathan appears before players as a massive human-like figure, or as a surveillance drone called a Watcher. The trailer shows Leviathan unleashing hordes of dinosaurs. Players will battle these dinosaurs after being forced into Leviathan's infinitely repeating wargames. Why is Leviathan bringing dinosaurs into our world? And why is Leviathan repeating these wargames? Solve the mystery by playing the main game mode. ¿Sabéis que hay una película que se llama serpientes en el avión o algo así? Esto es como juntando serpientes en el avión, sarnado con velociraptores. In Dino Survival, 2 squads of 5 race to complete objectives. Teams must follow Leviathan's directives and complete the mission before their rivals to win. These directives will feature a dynamic mix of missions. In fact, we just saw some in the latest trailer. There's Dinosaur Call, where teams must eliminate a El specific juego de dinosaur. segunda extinción. Hostia, es verdad, tío. Uf, el Segunda Extinction, tío, es verdad. Ese era de mechas, ¿no? De robots así, dinosaurios mecánicos, ¿no? Destroy targets in Omega Charge with the powerful Omega Hammer. In Energy Taker, teams compete to collect the most No, energy. entonces me estoy confundiendo. You also saw a glimpse of a strange and terrifying creature known as a Neo-Tyrannosaurus. While there are situations where you directly engage enemy players, there are other times where you band together with rivals. Vale, creo que to take down a ya major caigo foe. cuál es. This Lo variety probé. of missions will Lo keep probé. players on their toes. Lo probé. In Dino Survival, the missions change based on players' progression through the game. The experience will be different every time you play, even in matches with familiar surroundings and objectives. By playing Dino Survival, you will unlock story sequences and also earn rewards such as experience points to increase your player and Que Exo ganamos Suit experiencia y cosas y para mejorar levels. nuestros We'll provide more personajes. details about this at a later date. Now that we've detailed Dino Survival, let's move on to Exo Suits. We showed 2 new Exo Suits today. Exo Suits son trajes. Barrage is an assault role exosuit. It uses explosives to set areas ablaze and bombards enemies with ricochet grenades. Vigilant is also an assault role exosuit. Hombre, es que son juegos It Son wields juegos a pensados para destructive cooperativo. railgun to snipe from Al long final range. sean malos, We buenos o have lo que even sea, more exosuits to share with you in the future. la base es So look cooperativa. forward to upcoming announcements. We have one last announcement for today. Welcome to my Una research beta. facility. We're conducting a closed network test for Exo Primal. Hostia, Players will be able to try the game ahead of release. Help us test the game's online infrastructure and make improvements ahead of launch. Sign up to participate creo que aún está en today. beta o algo así. The closed network test will allow you to experience Dino Survival before the game's launch next year. We look forward to having you join in. That's all for today. We plan to release Exo Primal in 2023. Until then, 2023 va a ser un año en que van a keep an eye on salir our website and 20 social juegos por media. mes.
20 juegos por mes van a salir en 2023. Thank you for watching. Next, Seguro. we have a message about Dragon's Dogma, which recently celebrated its 10th anniversary. A ver qué es contenido. Una expansión o algo, ¿no? O una afiliación o algo. No sé. Muchos se van a retrasar. Hi Muchos se van a everyone, retrasar. I'm Hideaki Itsuno, game director at Capcom. A few weeks ago, we celebrated the 10th anniversary of Dragon's Dogma. Thanks to all of you for joining us in this celebration. The world of Dragon's Dogma has since spread to various different kinds of media, ranging from games such as Dragon's Dogma and the Dark Arisen expansion. Visto así parece otra cosa el juego. Sí, la verdad es que sí. Parece como más movido. In the coming days, we will be releasing a video celebrating 10 years of Dragon's Dogma, talking about how and what Dragon's Dogma came to be. ¿En serio? So whether you're a longtime fan or just curious about the series, we'll have something for you to enjoy. We hope you check Se it van a out. hacer una serie de retransmisión, por motivo del 10º aniversario, en el que van a hablar de cómo se creó Dragon's Dogma. ¿En serio? And now we have a bunch of updates from the Resident Evil franchise. Resident Evil Code Verónica Remake. Hello everyone. Ah, no. I'm Tsuyoshi Kanda, the producer of Resident Evil Village. Thanks to all of our fans, Village has sold over 6 million units worldwide. El minuto para tarde, ok. Everyone on the team is incredibly happy to see so many people Es que enjoy ahora the mismo game. si lo apago, Thank you for your support. The Resident Evil Dejéis de series escuchar, continues así que to me bring callo. fun experiences to people around the world. We want longtime fans and people who are new to Resident Evil to enjoy this storied franchise. Let's start with this video. Rose! It's all right, Rose. It's all right. Spoilers, hijos de pu... I can show you things even Chris doesn't know I can do. I want to live a normal life. Ah, la expansión va a estar protagonizada por ella. She's near death. Ew, something just moved on her hand. Shut up. Ah, sí, pues no he tocado nada. Ah, muy bien. Pero mejor. Vale. What's going on? Leave now. Vete mientras puedas. You're just like me. What? Oh, now we have a new little rabbit to pursue. No jodas, chaval, que el malo del DLC va a ser el gordo. Las sombras de Rose. Pues ya está, aquí tenemos el DLC. It's time. Marking the target. It's showtime! Now, what next? Ethan vuelve en un juego en tercera persona. Sí, por favor, que esto signifique, por favor, que esto signifique que Resident Evil 9 va a ser en tercera persona, por favor. Que esto signifique que Resident Evil 9 va a ser en tercera persona, tío, por favor. Por favor, el 28 del 10. Hostia. Sorry to keep you waiting. We're happy to Mola que pongan en release the tercera DLC persona, for Resident Mola, Evil mola. Village we promised last Mola, year. mola, mola, tío. Mola mucho. We think this new experience will be worth the wait. This DLC includes 3 major features. First, the third-person mode.
Qué guapo el modo tercera persona, tío. Now, you'll be able to see Ethan as he desperately fights for survival. Players that have already experienced Ethan's journey can enjoy the new perspective and animations too. The Mercenaries returns with additional orders. Oye, ¿le habrán hecho cara? ¿Os imagináis que no tiene cara, Ethan? ¿Os imagináis que no tiene cara, tío? Ay, es en tercera persona y no tiene cara. La tiene plana. Such as Chris Redfield and Heisenberg. Of course, Lady Dimitrescu will be there too. We've really fueled this mode up. Enjoy looking down on your foes from over 9 feet above as Lady Dimitrescu slashes her enemies aside. Sí. Uno de los contenidos que va a tener el DLC va a ser poder jugarlo en tercera persona. Está muy chulo eso. A ver. Rose, the beloved daughter of the main protagonist Ethan, is now a grown-up main character in this new story mode. In this sequel to the main story of Village, you can experience Rose's struggles with the terrifying powers she was born with. To break free of the curse of her powers, she enters the consciousness of the Megamycete. There, she meets a girl who looks just like her. In this mysterious realm of consciousness, time and space is warped beyond. Que se lo dije a Capcom el otro día. Joder, me cago en mi puta madre. Michael, who might be of assistance with removing her powers. Shadows of Rose is set completely in a third-person perspective. In the realm of consciousness, you won't only face creatures, but the world itself seems to be attacking you. Enjoy the horror of the world itself being your greatest enemy. How will Rose find freedom from her mysterious powers? The DLC for Resident Evil Village Winter's Expansion includes all 3 of these major additions. In addition, Resident Evil Village Gold Edition, no me jodas. Winter's Expansion No me jodas, el tercera persona ponerlo gratuito, cabrones de los huevos. No me jodas, ¿en serio hay que comprar el puto DLC para tener la tercera persona? No me jodas, tío, es una puta verdad. No me jodas. How did you like that? Also, as already announced, we are working on making the main story of Village available on Mac, so that even more people can enjoy Resident Evil. In addition, the main story of Village is planned to be playable on PlayStation VR 2. We are working hard on bringing you the ultimate immersive experience worthy of next gen. En tercera persona puedes ver cómo te la chupa directamente, tío. So look forward to future announcements. No puedo evitar reírme, tío. No puedo decir eso sin reírme. A game that was announced just a few days ago. Pues está muy chulo el juego, Samu. Pero el 7 sigue siendo en primera, por cierto. El 7 sigue siendo en primera. Esto es un DLC para... O sea, en tercera persona es DLC del 8. Aquí está, Resident Evil 4. Tra. Ah, vale. Vale. Muchas gracias. ¿No te gustan los juegos en primera persona, no? Vale, este de momento es el trailer que mostraron. Qué pintaza, tío. Guess you, me, picked the wrong spot to vacation, eh? Eso lo jalo. Ada Wong, amigo. You receive our most sacred body. It begins now. Ada Sexy Wong. Así te le pega mucho más terrorífico.
just forget what happened that night. En primera persona es más fácil. Es más fácil asustar. Even Sin for más. a second. Yo creo que es básicamente eso. This time. Pero yo prefiero en it can tercera. be different. It has to. Detrás de ti, imbécil. 24 de marzo. Hi everyone, I'm Yasuhiro Anpo, Qué pintaza director tiene, of tío. Resident Evil 4. And I'm Yoshiaki Hirabayashi, producer of Resident Evil 4. This title is a reimagining of Resident Evil 4, based on the original 2005 release. Similar to other titles in the series, we are carefully preserving what makes the original title special, while updating it with modern flourishes for everyone to enjoy when it launches in 2023. Me encanta la ambientación que tiene, Today, tío. we'll reintroduce a bit of the game's story. Resident Evil 4 is set 6 years after the events in Raccoon City, depicted in Resident Evil 2 and Resident Evil 3. The main 6 años character of the después game, Leon del S. 2 y el Kennedy, 3. survived the Raccoon City incident and was assigned as an agent directly under the President of the United States. Leon is dispatched to a quiet village in Europe as part of a mission to rescue the kidnapped daughter of the President. You might notice Leon is much more mature and fearless due to his past experiences. The Ganado, the main enemies of this game, wait for him. The experience of being attacked by hordes of crazed ganado is truly an iconic moment from Resident Evil. Estará doblado el español y los zombies van a tener acento gallego. Controlled by madness, the ganado have been completely redesigned. Let's take a closer look at the game itself. The over-the-shoulder camera returns, of course. Leon No, arrives coño, at acento a murciano dense no, and hostia. dangerous Hombre, forest. si transcurre en Murcia, sí. We want to nail the feeling of loneliness and fear of not knowing what Pero lies vamos. ahead, even more so than the original. Of course, there will also be thrilling battles. Qué guapa la ambientación, tío. People that played the recent Resident Evil 2 and Resident Evil 3 should find this familiar. Look forward to Qué future guapo, announcements, tío. where we'll have more information on the game. Resident Evil 4 is being developed for PlayStation 5, Xbox Series X, Series S, and PC. The release date will be March 24th, 2023. Qué buena pinta tiene, tío. Es justo lo que quería, tío. Justo lo que quería de Resident Evil 4. Con una ambientación un poco más oscura, tío. Qué pasada. Guapísimo. Qué guapo, tío. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Sí, sí, What did you think about the latest information Esto solo on para Resident Next Gen. Evil Village and Resident Evil 4? Both games are currently in development. For those that can't wait for the release, check out the following games. World Premiere. Ah, un pack. Un pack o algo. El 7 está guapísimo. A mí me gusta más el 7 que el 8. Me gusta más el 7 que el 8. Aunque el 8 tiene cosillas que me gustan más que el 7, pero el 7 me gusta más. El 2 es mi favorito. No, es la excepción de Next Gen. Ah, mira. Claro. Claro. Ah, hijos de puta, pero vosotros vais con spoiler, cabrones. Vosotros vais un poco por delante, no me vale. Eso no vale, usáis chetos. No vale, hombre. Ah, mira, la activación para Next Gen. Míralo. Resident Evil 7, which brought the Sí, no, te series estoy viendo, back tío. Ah, to vale, its vale, vale, survival vale. horror roots, Vale, vale. and the reimagining of classic titles A ver, Resident ¿qué novedades Evil pone? 2 and Resident Evil 3. These three titles, built with RE engine, return with current gen features including support for 4K, 4K, high frame rate, más frame rate. and ray tracing, Ray tracing, ahí está. as well as 3D audio for an even more immersive experience. Mejoras de audio.
These titles are available for PlayStation 5 and Xbox Series X and Series S beginning today. Hombre, ya In disponibles. addition, PlayStation 4 and Xbox One players can enjoy a free digital upgrade to current gen via the Digital Upgrade Program and Smart Delivery. Y activación gratuita para los que tienen la versión de Xbox One. An update patch will be available on the same date. For newcomers and veterans of survival horror alike, we hope you enjoyed the immersion these new versions offer. De puta madre. Sí, hoy ya disponible. Ya disponible. That's all for today's announcements. Thank you. Muy bien. Lo que no entiendo yo es lo que han dicho high frame rate, pero claro, el juego ya va a 60 FPS. El juego original ya va a 60 FPS. O sea, igual es simplemente 4K, Ray Tracing y 60 FPS. Mantienen los 60 FPS, pero ponen 4K nativo y Ray Tracing. Pues ya está. Nada de pragmata. No. Pues mira, bien. Lo esperable, sinceramente. Creo que lo hemos comentado al principio. Lo esperable. Lo esperable. Lo que habíamos comentado al principio. Después de Xbox todo sale a poco. Sí, hombre, la Xbox ha sido lo mejor. Lo esperable. Lo esperable. Sinceramente, al principio habíamos dicho Resident Evil 4, Street Fighter 6, la expansión de Monster Hunter, las actualizaciones gratuitas para Resident Evil tal. O sea, lo hemos acertado en todo. Lo que no pensaba era que iban a añadir tercera persona a Resident Evil Village, el 8. Muy bien, eso me ha gustado un montón. Eso me ha gustado un montón por dos razones. Primero, más importante, porque si sale un 9, seguramente me gustaría un montón. Como mínimo van a añadirla. Como mínimo van a añadir tanto la primera persona como tercera persona. Y segundo, que si juego el 8 de nuevo, pues lo puedo jugar en tercera persona. La de mañana es una expansión de los juegos que se enseñarán o hay algo nuevo. En principio es detalles nuevos, sin más. De todo lo visto, pues más detalles, sin más. En principio es solo eso. Detalles nuevos, entrevistas a los desarrolladores y tal. Así que yo no esperaría nada de mañana. Pero bueno, igual no sé, igual anuncian un indie en Game Pass o algo así, como mucho. Pero no creo que sea nada relevante. Sí, ojalá lo hubieran lanzado también lo de tercera persona para el 7, tío. Habría sido la leche. Es que yo quiero que la cámara en tercera persona era la evolución natural de toda la saga. La evolución natural del Resident Evil era el 7. O sea, perdón, el 7, me cago en la leche. El tercera persona. Pero yo creo que el 7 salió en un momento en el que estaban los juegos de miedo en un apogeo total. Al principio con, yo que sé, con Slenderman, después Amnesia, después Outlast, después PT, y entonces todo ese apogeo de juegos en tercera persona, en primera persona que hubo, pues entonces Capcom lo usó, ahí fue inteligente, lo usó, y el Resident Evil 7 lo hizo en primera persona. Le salió bien el movimiento. Pero la evolución natural yo creo que era la tercera persona en la saga. Porque tercera persona no significa que no pueda ser de miedo. Primera persona yo pienso que facilita los sustos. Básicamente facilita los sustos. Es la única diferencia que hay. Sí, por eso. Ahí Capcom fue inteligente. Una cosa que no solo que me molestaba de los juegos en primera persona es el poco FOV que tiene. El FOV que tiene, el campo de visión es muy reducido como lo jugué. El 7 y el 8 los jugué y me agobia un montón. Me agobia muchísimo. Sí, bueno, me refiero en general. El Slenderman es un truño, pero te mete en tensión, ¿sabes? El Slenderman es una mierdecilla, pero
Tiene su miga, ¿eh? Tiene su miga, ¿eh? No sé si lo has probado, pero tiene su miga, ¿eh? Tiene su miga. Porque vas cogiendo... La misión es coger 5 papeles por el bosque y a cada papel van añadiendo la música, ruiditos, te va saliendo el Slenderman con más frecuencia, te apagan la luz y cosas así. La verdad tiene su miga, ¿eh? Tiene su miga. Y el Outlast está muy guapo. El Outlast está guapísimo. El Outlast está muy guapo. El 1 me gusta más que el 2. El 2 no me hizo mucha gracia. El 2 no... Me voy a rejugar los dos Resident esos. Ya tengo excusa. Pero ¿cuáles dos? El 2 y el 3, ¿no? El 2 y el 3. Sí, yo como mismo el 2 me lo tendré que rejugar alguna vez también, porque es de mis favoritos. Ha pasado a ser de mis favoritos. El 1 digo en un palo. El 1 es un juegazo, hostia. Oye, pues fuera coñas, ¿eh? Yo, vamos a ver, vale, remakes no y tal, pero un remake del 1 en primera persona, o sea, en primera persona, perdón, en tercera persona, al estilo Resident Evil 2 Remake, sería la polla. Sería brutal. Yo lo firmaba, ¿eh? Me encantaría. Pero no, primero Resident Evil Code Verónica. Primero, antes de hacer ningún remake del 1 nuevo, que hagan un remake de Code Verónica, que es el que toca. El 1 me gustó mucho. El 1 me lo jugué por primera vez. No había jugado nunca el 1. Nunca lo jugué.